Chobale mbose na kanya obe mbose chwano nusuku omena nkibuchibwa tulia mulemba na heno hele Emo Talk Show. Emo Talk Show hele show etomo jadili mada chose chilia chimotozuru bechu eteblia ba Afrike ono malo otwa chule. Olono lusuku na mulu shela nonge kabisa ipindi enge yangene ya aya kabisa emushio onda wa mbele na alono lusuku tomongele yusu ndoa. Je, ndoa challenge chileho chalembe chiekeo mpaka eno kyanga chimoyishi chimodumu batu ba modumu mbobala na mbokonda bamuyana hemo hekyo i topic tushibe na lunu suku imada matushibe to mujadili na bano bato baniete ano lunu suku anishi salange nabo bale bato ba ekembokonda zahidi yame amumatani. Kwa hiyo ole bito bya manga sana bito na ikela isaka ubale bato bole siri ele yalo toma hebo ba ucheke osemya lombakalo onanyata misenge chino suku tona mona ndoa ya kimi amu masato mi amu mana chimi amu matano mi amu mitoba obibyo lono lusuku na babo chano lombakalo inenowe to ikele isaka ubale obibyo tato ishishi basenge manga ni muonda hebo bato bole mabo mena baki bochibwa babeni babi mu eta ito beni oliomboka nono lusuku ni Lexington Kentucky na onyumana kamera kabisa bale ba vijana power bato kwatele chitumia ano achi kwa hiyo shiolo bonanja otobole mo mena ole beni obi motumia oliomboka mane mena nikiuchiwa mulumba elole Jean obonye ongemana mena mibochwa nani china nikibuchibwa mbumo Sylvie Josephina ya ubatizo imana mena masato mama. Sawa, nafikiria tunanje no conversation nikelele kweli tabia o mshile bazee mshile ba ochiu na mpaka dono msuku mueke hao mwapendeza na kanya benu ichwa yani pindi iwacha yana invitation no mutoja maswali male malimo mone tebilia mana to watelecha pana ine tu na bange batu ba mungulela je onabwela ine ange shiolo munabwela ine mwalo sangana na bile he o mwalo anjaka benu babele mwalo manyana kabile shiolo bona anja kama wataka walo mbona wane vile bikyanga bi ola ntwichola bikyanga bya mtu ayungwe wele na shikonda ndiyo make ushimengwa na ola ninashiba responsable wa numba ndiyo wa familia na bibyo nilo sangana na hake na wane machi hale mwana maseki wa msoji imulu wa machi wane imulu wane machi wane mulu kati wachule hali nyato utuchi fulani nilo mwana ya kimi aniche ya kimi kenge ya ketabia elu swake chai na elu mamtemo itanigo uno anaba wane machi na lelo bikonda apane tira nusuku bikonda dai asiri ya unahine ngena wa mona bibyo nishi inungeni bule familia familia yenyewe ingile iji implique mwelia nchila demarche familia na hiyo itata na maa balo monana na mwoke wane balo bwela ewe malinga mavo eunge ali bikambo ule wake wakonda mulu wake machi na hata vivyo yasungu mfamilie kabisa na uliungana niko tuna watu bapa
batariza yani bo tunakonda wabo mwana na yabili wakati yabi mbele isi eli na magumu manga elo mona nibo ingali ikonde ingalongesha nibo okonde ibe batu baloche aibange donc bayo be emo etu itani bo bene be tuto tokonda bakile bayo konda bayo chimufa chiko isha chira faranga olo mwana niwo wapasho uli bwengulo famille ya wane match emaini wetu mwana bene akonzo na famille fulani ekyongulolo etu nambebembe ikitu masukumosa kisha kyongulo olo bipatana masuku matuna yoenda wetu match lakini ile deni ya shikara eyo ingehevi yao mone taelo singa taeli bokonda bolo singa ato wabilite ito mwechi wa mwenji omwechi webili na bino ono bile mu awanga mwama omi mtoba na mwenji nama omi mtoba na enane tarei omi na mtoba wabo mwangile cha moza date tarei omi na mtoba mwechi webili wane machi aningi ndiyo alingira ili ndoa ile ya asili sawa bo kisha hicho ndoa ya asili ine nilo anja achi aikichi aiba mwalimu wa masomo wa ekole primaire ya Omboko wabo kianja wiki kanisa Katolika waba mwalimu lazima uwe watimize ngi vitu ngo wakonda ngo na machi ya ono ete ube na ndo bibilo bona bechu babili tuingire tuwe babeni bakatolika turwanje mayikincho nebe chilimo ama omi mwenji tarehe 25 mwechi wa mwenji maomi mwenji mchunge makara yenda maomi mwenji tobatizwa twaita ndoa twapata Eukaristia twapata nozabitisho ndiyo tuluita bibyose kanisa ya Balaa tutango tonyuma kwanza obibyo byolo nani byolo tenda kanibo wamona mikengea ona furahishwa nayo walongea na oange wakile tu bibyo ona yongea na ibonde ona babwela bibonde binaongea bibonde bibele bana tenda mwana na bwelo aonga na kwacha bya bile tulongea Benwa bele bezu tulongea lakini biko ayeshe letu ongea telebi na impact manake mbetswa bile ewe tabile na uwezo itenda na kwacha angena na ema lumbakalwa ondo acha asili ikambo lya famille yobe ile ya butau nina makaramanga nina shit makaramanga bana shitebua inge labda bamwichi wobe bunge baingilira kati
bamambre ba famille bingile na kati ya etevi batina shiolo nimolo sangana nivo mtu akiohola umya aida ya eungatile nivo nishile mtu ninashikonjwa ninashikonda nashiba responsable wa familia ove epindi ile yachulo cho otochaka shiolo je wabile wategemea maisha mando wabile na maisha micho oba machikonjwa obila mategemea bile na kweli obile tiyari ikonjwa kweli ni vile tayari japo ni evile mwana mpaka na konjwa na mia ayumi na inane ina konjwa na hiyo sholo wabi mona ni tibi vyaeleza hao tibi vyaeleza wi mona hine tubile twaya kwa mto mama wa msoshi machi wa tata wa kwanza wake mto sasa yoto akile ole oto akile lubumba bamona hine familia yake kwanza yalo mona hine mbele bado otana mona hine familia yake afurahia hine mpaka bashire mwandaye uikonda bamlocha hine wana konga furahia hine mpaka bahula umbuka uitu wa mboka inatangilo bete ni muzungu wazingu ambaka shire na ndila na weye nalo bete muzungu wazingu sasa bama baba soshi asiri abechu batu ba nitende baboke atiki otenda mamku tiki otenda masoki wa msoshi basha uyeni ni bubu pe bubala wabu onda soke ibubala apano ema bubala bubu onda soke kabisa nanongena na wacha ikonjwa bachulube amali bitu byose babea nana ingera buya bwasiri bwa keke hapana etali ile yachobe kwa kidogo tushitangohe hapana unalu ingera buya bola bwasiri bwa keke na bitu byose nalu ingera bibyo ndebono bolite bukumbata olabula makwana makonda mamanga sana mandoa bato amusango bejivuruka taningela mndoa esima akwanza mndoa ila Biblia abo abemlumi okubula hiyo abe wa kwanza ikubula la Biblia niki mumuelewa vipi mumuelewa lelo wange muelewa amotocha ani muelewa lumba katwalo mona hevyo ibimokona makonda ule mwana wa machi uimani kideti ushimoni ni wane mwekwale wanyele mushikondini anendo basi alafu balule bandume nabo bamlume inde becho balo biti banyanyashibwa nata ndete becho yakyo banyanyashibwa bakalwa ela itu ikyololwa ule machana umumona ule nlome nata ikibana alama lakini becho achana ikibana alama eyo itu ikyo uwamto eshima ya molo sana olobe yobe ndowa ibo boya bona luhingila nalo ingela boya bwa keke bwa asiri ni ibile msi anile kole sina manyamlo mya iyo kyole hawe witemwe wani bivyo kyolo tobola kama wa mutimba wo tenda kweli tamuchimba sawa na ishila nikiipwa yo etocha tuendelea na bingo ombe ndio sasa olola lusuku chiolo atunaka ni bibalo ingila kabo nani mbakatolika yachilo bidi ni na mariage sawa ya kanisa ekyo yakile bile wataka kanzu ya ma lolo lusuku lwa bile lolo lusuku tu otobole lwa bile lolo lusuku lobi lwangene manga sana ine nasange wale nkatolika yena saka familia ya baswahili tata bile mswahili wangu lakini kilo changa ya kidini tayo hambatana nanja mafundisho makatolika hadi twabatizwa nabatizwa na mwana wa kwanza mkongo na chemi la londa wani mwana wa Abeli balaa yotalo batizwa na ikyo ndo ataonga obile shikoko ya mulu manga sana na furaha ya mulu sana familia chose chabilero bakristo tuba bayibanja biyanja wanene bakristo ba Fizi bakristo ba onde bakristo ba Chimya
Umona boso Wakristo wasisumbea. Kweli. Maana choshuhudia ndoa. Wanachoshuhudia ndoa. Na lusuku lwa ndoa chibele yabili yetu betu na ndoa yaonge bwana ni kyabule mu masuku amuchibwa leo engulu. Chicho chibili. Kweli. Namwe mulo ubana na Eucharistia namwe ubana uza vitisho nato eto na ndoa lusuku vivi. Sawa sawa nakanyungwa vivyo na hano niate picha na nani kile nombe ela benu bange muone eno le picha ya ba ele tele ale manga sana ndo bakalo mukile bato ba ale mafoto ichimi na binge lakini niso onda kabisa hata kama bamucho bana yolonda bangi bana londa tupate mu foto tunabe abatu bamone umwalo wanjira mpaka bino lumbimu ekelo nulusuku binafurahisha manga toendelee. Je, ndoa ile kila etu ile yonotegemea ni ndoa yochu uba na kama munaba bwase mutobele yenu mia ya kwanza ile ya kwanza itano ya kwanza ya yenu ndoa hebile bile mwalo bana mi oba kanobe ni changamoto beni chimolo pataka na chicho changamoto kama mwalo chipata mwalo chisuluisha bile mwachilocho sove chobile biko tenjwa Maingereza ino abeni ono alo atende chipa ata me France isove bile mwa ichile bile eko ya kwanza itano obenu bato mwele mwasangana obe oni obe mlumo wa kwanza i obe etu kila eto uyu afungola kila eto bia bile omu eto tunanja na shiolo anani makalo machana homo hata wele vya loita nini. Sawa mweki umya kwa kweli twalopata changamoto changamoto taya vile bechuba vile twaulusa ala hawa tosamba bechuba vile ujorugo ta vile ila changamoto twalupata hao ile changamoto igulo na bana betu bana ba kwanza basatu baluita balumia na bavele na macha lakini wiki atwawe kana bitu byako mshinga haikyo babinwa manga mbona mbo bika ube lakini hine shalo oya kulia kushoto nalo bana haho inos nalo bana haho mbakalwa hali ali ane baraka ha sina shiko aheho nalo bana haho na ane solo yeni saka olyam lobomba iyamina wamboko na hama wamboko nishike na mwana na shika na abana basatu Tabana wanilo metole sawa bechoase tole motenda eno yatwa ole mwane ombatu watilichi toi anabiyo tawalo batatizo yoselia Mungu ni bene lizikilelego na ana wamboko na buta bani yomi na umo bani yomi na bana buti wamboko na babange basatu bashikire ba olya ibani yomi na banachi bana buta muno mwane nda na no papel ole mlumba ja obe chéri hadi twalolelana mpaka lunusuku kweli. Sawa sawa. Imanyana lilala batu mwili mwakondana unasakabia kibundi unungasikabia kibundi sawa mamu maisha mabile bile ni manyana ile ya kwanza mya ya kwanza imanyanya male magumu oshende ikima ya mulu wike kila mtu ochiwa myake familia ongamo ochiwa nge familia eno familia ya ono na hene mango mabo maike chota mali sa mango mazingira mulo ochiwa male timalo ochiwa nonge mno ole momona nalo mbakala bibi oboshende ikima ilo la hali ya uya oso changa bila bya hali ya uchanga eto mobe sasa wayenga bubala osivumilia wetota wabile eno nacho mana eno obongangania hali ano aso olmbaka ole obe mlengo ayo bendo wainos eyo ninatenda mbakalo omushwa lusuku Biblia yatubola nivo bobe batu ubabane batu abane batu ubabobe batu sawa obibyo kama machana wangila mbubala ndome nabo ngo wakonda leli yele wa hali chale hosanga na ndome nake yele wale wani ndome asaka sehemu fulani kwa hiyo ndio hiyo nafikiria ile kweli hiyo ya kwanza lini manyana likibala adunda chiolo natobola vile obile na bato
bobile walolele lahe ototende mango bile na msoshi soki mango manu soki wan soshi bobile walolele lahe omolona babo ba nani babo bokonda watende ni bobule babo bokonda bule na lembe bule byangini nunda bale bokonda bibi bobile na babo bato ange obe mwenyewe wanji jifunza inose mbobe bokonda we mwenyewe vile vile. Kitu ya kwanza ninatenda ili itu ya iunda mtu ashirapasha konde mtu ule wa unda ya unda wakimte kabisa. Ya vile ikiusaidia watu ndo umwanjo ili watu wawe na dialogue mazungumzo mpaka mazungumzo imatumu amanya yabe banobe inatumu amanya ya itaji inatumu amanya nibo ino na etelewe aswakilo au taswakilo mazungumzo imatuma batu bayuhulo njila imani byashaswakilwa nane nina ondakini butwi yane tuyenge ninamuna msamaha mpaka ndoa chamanga ngichimo kone chilimo uba mlumiana ushaitambua chake osa enda biyo longe mango wangi batutabango mama watoke wa uchu balumiana ushatambua yabo yake osa mana kiyindite lumiana takiba na maosa tana maosa ni mwisho bito wabitu yose nelengi yataka yapasho ebe bo itose ando ba angene ibi na lokelo ndiro angene na lo ndiro aso itu yose nalumba kala bibyo wanaba mazungumzo wanaba njila yimona yuroma yani ku inaluba nene waluba ndina staili etabile yana nkacha eno etu no citizen bakalwa ole batuiki wazangu ni iyo na wabe machi mkacha mangu ikacha obi ibe au use imwana wa wangana bob nkacha ule hao atobe mwana ule mwana nge walubi ibo una mkacha ola ngeshiri bu eno naluba na inishi itilonge obi amubuane chi olo bamwicho balupatara ochiwa bibo chimwangwa biyo imotenda chi olo wane mwana wa mtu ale mtu onge kama itilo maosa ale ngionwa mkake na byake bibochi machi wa mtu ale mtu ngama itilo maosa ale ngionwa mkake na wake mlombe wake mkongo ale aro muno mkake ola yungwa ale anye ndio na nyemiu na hata ule mtu mbaso watu wa ikiana manu isi ose oso na shima akachi dikyo taule mazungumzo mkaja nalo undo ndio hao yani watenda chimo points mpaka wale wengo eta titi na lolo undo talo shimone elo mbaka motendo anwa na onda nos lo undo lo mona lo undo obitendo lo shimango eta onaba na pato ya nia nengi wa unda
obe machi anamango wata byangene biko ichanganya miliemo ekemili Ndio na iyeta balaba ekena bitu byamanga na ole olu etilwa bilia eonge amango yungwa eonge hapana mango ndetele short amango ndani lo undo Bachana nongi mungwa hapana ete short yeni tumani apashwa nose apashwa nose ta apashwa ale mo itre mo itu ale mo itre yo lo undo wale nalo yo ndio naungwa vivyo na vile vitu vya nyema vile vitu vya nyema. Je, watena nivo umwanzo wendo mwalo ulomanga ito beni alutuma obolinje ange mwenge ngira ni mundi tocho walo waibenga twalo waibenga yalo tomo bolinje wabo ulona bana basato bosi nonge ba kwanza ende umfulilizo yo kilo tomba shiko anachi sasa vivyo yalo toma hobe olenje mbole bobala ito beni utukabele si luundo luiunda yanendo lumbaka ila shida ile anendo watayamanyira shida le musaka ule nene shalo pata mwa makala mitengana na akilumbaka ewitiki ule musaka ile shida ni sikile ule musaka lumbaka twalo baba walo ondo twalo hamwa bechi bose babili totango saka hano totango yenge fasi aha yatumine bechu twahama toyabambuko yani mwalo moneteli ya fasi taya onda na nenda bendu bange musakia ali tene na bamu batu ole mtona umungwelela yini na umumona ole sehemu ilia ni obakano ochanga hobe kila wakati mango ile sehemu yo ekeo environment ya mtoto tenda manga kama mu environment ya onda hobe mweko ya onda hobe mtemu saka ile nafasi so yenge nafasi haushibe naona ale ebo balo saka bana mona ni bwelo mboka mango tatuna chelecha boto bobala tabuna chelecha hano ange boto bokonda tabuna chelecha hano itundoha tele hano tutango oya tofunge yetu michiko to yanjelenge sehemu ya chile ono to achobolaya ono ma state mare manga nibo bano bate nani Kentucky oshino yoshile shile bino wana mokotomo bana lembe ni mulwala ndume mulwala bana ba musaka binna bino musake muhambe muye Indiana musake muhambe muye Illinois maseti mali manga batala apana to bato muye akana bitu etibile bitukelele eyo ndatela otwendele sholo atena nibo obi mohikecha obile mwalimu je obongo bile na epato yose elia ebi musaidia ange ebile to epato ya sholo ebile yake epato ya sholo ni ayose eki eki wakati wali muikecha tatu bito nanjingila bilima lakini bechu eto epato bechu bose yanje kutako bana ni uchaivo toshiri bali mainos betu bihenga ni hotoa ibyalo ucha eto familia ya betu bana bana yome na umo bani ekene bulu nusuku balana bale mwenji na baachana banachi toso oya mushile na bana mutoboli husu ibota benu bana na bolechi bwabala benu bana bwenu bokechi muibota nilela benu bana bobile mwalo lela benu bana bile mwalo mobile mukecha ebo ange mwalo balela ete beni faso beni sawa ala betu bana Kristo bakabechu tobe banyando wanapchote ba kanisa toya betu bana Kristo etola betu bana japo babu ula bashimwa byala kamchengeje nakini betu bana bale ba kanisa la Katolika imba ula na bosi mba batizo na ngwa hao shola shimongele yusu mwana anatumia osa nani ebocha anatumia osa ole mwana na ule mkacha ole mwana muke omona mpaka no usuku nibo kwamba benu bana bale rahisi sana imuna mkacha hata benu bange
obila bibana tumia ama osalomba kalu bitumoro waike chakange bile baike ubona eno naluba mukakiline yeah mpaka ile hali ebalo uchibwemo i ochi wailangwa mtu aiki usamewa na mtu aiki usameana na mbolechi shi olo mbolechi mule bito bya manga ono bulaya tumumona bolechi kwa ono bone na utata batu bamoishi tabale mbibonde kwa hiyo bibyo osanga ale machi no sena mlome i ba responsable bi etabile bile la babo bana obenu ele pindi yenu benu bana balo le lwa bile mbibonde nikelele ali ambele beto batu manga twalo buchi ila mbibonde je benu mubile na msaada be na mwana mwana kimsaada wale hoteli cha bile tato ilolela bana mbibonde atolo ama turu uba turu na miechi ya nia ala tatabu tona shiama wasoke bo tona shiama twashikula hito mste ya kwanza yale abe toye twale pafranga ule umundu ndo mucho bandora ayenga numba alimba tobe amlango twanji analitwanga hito betu babili mpaka twavuta mwana wa kwanza halya taturu ubana batu ine shabile na maa na tatubi na nisitwao twabile betu babili musaidia betu umaiki chwabili betu na kanisa na kanisa obibyo shiolo bibyo shimotendao byano chani bo mbono bona butomu ishe bile bya maana manga bibochi iba mfano bora ole babo bana na imani la batu lele la maana mbato ile la babo bana nina tenda imani motenda ele eto batu ba minia lakini motenda specifically njela ya religion nimeona litochi bueno yose me amo matano na zaidi ebumulene amo chungu mo abeni hobile wami ubakano yani hobile na changamoto cha molo iye mami ainge yose sana changamoto cha chetanana ichangana uzito wa mara malinga mo ekinemo ndani konda mwabila enge itu ya isimba ibuta manga na wakati inilo andichivuta nilo mwana furaha ya manga sana na hicho furaha tabile bana bani bane tu ebili na ule muvuta hebo lakini wakati ya luu wa bana mbaka bilo wa bana babili na sura itishi ta olu mwana ulu zaidi ya saa yutu sa dakika tema masa mana dakika tema masa dakika masa mana umwa ule nyake aenda mbekete ayota mai ashika mana ayota mai Tanganyika yoto anya nilichumbe cha mwana na mwana aliyosea ekone yana wewe jandu wa intervention tani ni 30 minutes mtu mwana unge ule au matu ahan itiano bino yetu numba ashia wa manda cha numba chienga milongo ashia manda
waunge inetu haya basangore netu la mchango bengi la numba baolana aete konje mabo konje nyacha nduna amme ore konje am nakishe konje imwe kwa mwana churuwa ibinge wanjiru intervention ichulo yete bilirengea ichulo etadi karura Siola. manu mapwale mosi iweke mashi Malala. Ilala. nakisha mwana unge alo bana atoto na atoto anabu atoto ananji kumua ikiwa sinyi hilo chani mute au lakini wero karo au no sibibi na mwana nake sasa hiyo vitu vilomba Mshtuko kwa mulu sana maisha, lakini nashukuru Mungu mpaka shiro lolo ingingira nilo mwana nivo ele passage ya watu wose ele ngira taola ushikoperu ni bene ushikoperu shakili ubalako shakili unishende mahango anishite ninomani ulolomba ule iyo na ubasha bwimba bange ndio nabe nebe nibibilo uba unakuta bangi umenao kabisa nalonga lukuta byangine sana byangine sana lumbakalwa talopikwa shindano yabebikiwa mtu nibwani ale mbiele awasobuta pikushana cherele cha makala yao talopikwa cho shinda hata hivi bo taole ibota lo bota ita ni kono nusu kwa na ya na machongo ashochi paka meshi bo bana mwana na kutu au oga mwana ale vilya ale muyendele iula ni inyata lubilo nechimwenji nechenani wane mwana nyata. Kwa hiyo chenu baraka chile cha ibisa mchemu changamoto sasa hivi vilotoa mtema ifurahia hata ivuta ule eno yotenda shiolo nivo tumi mufurahia tu ibota omufurahia pia ole omubotela balomya natungo ele likambo la ulomanga sana nyake wa bobe bana mpaka cho ole cha bobe bana bacho oba bato mungana bange bato akwetani na byakuma na bibyo imona tele furatu ole mwana lakini furaha pia ole ule etabile umutumi ale achi ulishira babana naonda lelo likambo shiolo kama natumia ilo episode lelo mbakalo musuku ninonge na onda nibete bini mu ekiana ninafurahiwa umeona na nimeona ni nani toche ngetu o wakati yolo konjo kati yokilogo bana obile wikelele yobe ro yani obe achi ete machi konjwa ele na miaka matano na zaidi baada ya belikondana onatobwela yobe ro ya machana na shiolo ngona tobwela yobe ro ya mlumiana mkonji wa mtu aki achi ale mbokonda na achi wa mtu aki achi ale mbwake bokonda nge mbwake bobala machi mbwake bobala ndiye Sawa, nashukuru. Hii nalwiwe nilimachana kabisa. Nilimachana kabisa wandoa machana wasimia nendoa byangeni sana nikiotangana wa mubani to baachana ndomiana ikyo kabangyala wake machi
isholo abokyo ekyataka bilengyalo nyelu mulusu hapana anakaba njala obilehi nenye nambe ono mtemi tanakaba njala ini ni molola masa ewotakyote ini ole mote nalo mbakara bye niki chakisa che wile chino sana siba na njala au tanaba na njala nalo eta heshima yose yahine mwenyewe sina bolwa eto na ngento neni na akili ni mutumisha ana akili ni mwenyewe iboreshe ila ina maana ya lazima ila ewotana tende ina uboreshe msema kweli mpenzi wa Mungu ya woki ulia lo mulusu kwa mboshe nipo ini niki otangalwa manga ninalenganya emo etu tutushi ite yona sanguwe obo eta sheko biko ayeshe asante sana na mbole ni bwine ni nabo engi sinaleka ni bwe onge nto abo ni etabini ni momona ni ujongeza ni machano anu bana basi eta eno na eno nabakeni bane bahula shishi balo bano metale wiba ya sawa ewo shaba ya sawa nikini bane bakeni tabana saka mwane numba tabali numba kala mo baachana hata numba mule ya ule na wale wanabakeni mpaka ndo mai atende afulani mutawa hotela mafulani machana tikyo babibi wale wanamkeni numba shimo la mungu nitere mubaraka wale wanankeni wabo na nusu ya ule so ya kwalisha wale yankeni mmeshi mungu wabingi bushile hapana ni ino yane sina wankeni bane manabole aibeshi bopu bibi yoshe yake nabo utamanya obyacho okyo waya wale okyo chicho baraka chae achitongo chu usubiri Mungu osubiri cha bengeni bindo no muntu ali mulisha bane batu china oseshewe nongo wa mone acho otende ela halo shimulingani meshi no kwananjala teno kwananjala Mungu achongeza ingito yanye nibi mutumisha ana akili obimojongeza obitoto tena chinusuku obimojongeza kaole nibo ilekerera nibo shimunu basitende eno elia bo omojongeze te machana nkene abo hola ngele ono msengela wetaleo nisochombola msa toa nankene fulani ano nakopa na etablino mbakatubisi eto ayibu fulani tana nangira mwetu mnumba ngele ono usitenje mausataleo bela ndiyo byengeri kabisa naunda tioloba bona bile ati obeti bile amlomyana mobe nyumba makalo momona hani atwani momona etibilia bechu bachinusuku tomu obakanayo mlomyana ishamanya kina fasi na machana ishamanya kina fasi sawa ndiyo byo byotenda obete machana njongezi omona te eno yakasho ebibino watumi aye Wani masochoka wani bachi nishimole nganya nibo ewe toto natumi wala wakutumia ya natangana nimna bini omojiongeza kwa hiyo hao ni mwonete vile ale majukumu male mamungu eta vile mumo watele chani sawa chiolo mlomiana mwake mbokonda mwake nyumba ake achi ali wana onda mtu na wana kondola mtu mpaka hapana tumangu po ana itiyo ionda ile tu amuru hata vitikyo mwana nivo tushimando tatelela uno mwana konde mwana ilake mpaka iti mwana mwicho wake mpaka mwana vino masababu ule wa onda ule iwake maji na mtu ingana unda mtu tana shimocho mtu awena njaa mpaka itu ya kwanza ili imanya yobe numba alambele batu ashiwe mwita harusi tu asili aibembe sekiwa mtu ni yakiwa mtu tabaye moyo wa mtu faranga tabaye moyo wa mtu mienda tabaye moyo wa mtu ngitu inyake wa mtu hapana masombe babili moyo wa mtu bituringa bia symbolize ile symbole ile alama ile ishara ya maiki chuma responsabilité cha machana na mbeni na mndo akimbo
Sasa ikiwa mtu mwiyahe ailo ao ipanga ebo wake mwana ipanga emolo cha majukumu. Aha, Ndiyo. Tangu runo suku wa ula ushiki responsable obe familia na familia yo yanja na obe machi kwanza ili so kitishibe ulisha obe machi. Aha, narumba kala vivyo mtu apashwa itu ya kwanza anjima ibu nakonda shi ili wa machina hembe lunge ina ludo ina losolo bo umanyi obe machi ulia ya abili etu yose machana hosa nadhani ali wangini mpaka ikiwa nji mwana wangini ikiwa meso ndimi ikiwa njima imakyo mona anapendeza kwa kipi meso anomwashibe yashiyo ontema chimbele cha betuli baba nisi amushimu tumia makiaje mangabino na bino bope ekyo mona bale meso. Sasa umanyi obe machi anawatani anawata ituleni mwenda chuchu timwenda wauna olondera we machi ya asatu omanyilibo ndo atashambile bemilwala elami obakano ngea natwa ubu itabiri omato yobe machi mwelami obakano alemeni yolondelewa olondelewa mtii ing'anga byanabuwa mpaka kweli kabisa ule watu wamuona mpaka ushabu ndiyo alwale ite koko au hivi nosi yanachi ili iyepo ana nabutua tolondo oe machi ngumu tatu rondo utashima ni komba lakini ubiwa ubakanyewe na ubakanya ntema na ntema uche mange marwachi ongeza mange marwachi yaona ilonda lembe nobe machi bibyo sigo patenda ubao nibo nilo mona nibo ini mpaka wana ba unena shima to mpaka wa ile vile obi wa osa emu itu ile yalo mani wa bope nomi weje shibite sababu lakini nimutakie po arana na eno engi elihana ilo os ayabili wabili amwa aye obe wambe amwa abila apata fa wakati ndiyo abila apata wakati tani ugogo tashiba bi abile na kizingizio atenda ili kambo likyo uboto eke ikambo lya wetu maisha mabetu Afrika pato chama chana chani yama ndiyo dalomba kala bibi tikyo bana bubasha bwi watiricha bana yantretenir bana tibira byana onda ibikyo bana tegemezi iwake mndu yauna mndumiana inge responsibility kine have na bubasha
aite makala mi watiricha vana. Ukiwa masikukuu wetu ona masikukuu ya Pasaka, bana vikiwa na furaha hiyo kanisa lumbaka bakululwa gwenda bwampya ushina vile burato nefisika takanda mbili chabo bwampya bomu butu bwavutiye bwamomona bange betutule tofauti na balea banga ndi topashwa ngwita makala sana lumbaka babake bana mama wangu atendechi ono bashitene nivo mnomyana lengi ba hustler yani abe hustler ntomolonda londa waitoma eyo takayitende si olona umuya kai bino bitubile yangena pane tenches batotoma ngo hungwa toma mbaka nibi bitingi tabire mu baya namachana wavuta kwaso undoke ba ingiro ndayaso nomba kama ngo monete hata vitu mo ndana numba itatabina maana vitu mo wetu mchezo tu naungwa hao naungwa kabisa. Sasa benu byalo changu bile mwaelewana mama byalo changu mwana masikilizano yani iunganwa unatenda ino aungwa umuungwelena na maaksio babembe ono bangereza bakituna nivo actions speak louder than words. Manake makambo bito bimutumi amto bikyo honge ye makambo amotenda mtu obo bimu itabyobe ehonga bimu itabyake bebe mutuma bele bose mumone nivo umane match ale mtu mungu amone nivo mane ndume ale mtu lakini iba hao mpaka bino nusukumune hao ni muondi tocha ole umuhimu beni wa achana na wakenkonji ibaba wazi obyabo bipato totende olyo mboka etebya tenda chi olo ba achana tababile na ete na urahisi kupata kipato. Kwa hiyo chabo tegemezi wale baba balume lakini unoto balume na baachi bosi bale na uwezo etabile wipata kipato na chimusa bebo bipato bina babile amuchunge bile sawa sawa angechingisa lumiana naba mamachi ange machana ai mamachi olu mwimu beni wa machana na lumiana bale mbokonda ibaba wazi ongela ya mboki ihiba etu yabuchiwa yiba taelo suba mtayondalo ayiba songo manaka yiba buibi unamango buiba ata mwabe numba ndiyo ya abeli mtutana bana boba buyibwa paka naonge mtu ule watu wali namba moba nabo bawuyibwa ata nabo bakonje bali moba nabo bawuyibwa nabo baachi kila mtu molonda numba kabisa mlumiana wapasha tumie manga nitumia bwenge manga wifikiri numbaka ilisha wake maji iwacha wake maji iwatilicha wake maji iwatilicha bana iwatilicha ilisha wake bana iwatilicha wake bana iwacha wake bana narumba kala hivyo bio bitu yahuna gerance na toshijere bitu bishikyo omona ndoje bebe bomona ibi yao ya lazima ndumiana anapata au ndumiana na bitega uchumi betwa wana bitego ekipa bakera bakucha
franga malonga bakera bakucha franga malonga bakera bakucha franga malonga tushika vule ti ele periode teawa kiishika vula franga na wala biloko sila franga cha yobi ita u eshe sila franga cha malangasha na biloko chobe bungo uyulangisha na obe maji na kiishilangisha na obe maji ube na ulizo lolo tochobe maji otochobe maji chino franga litopata hano tusu ita nechu itoe dombaka tusu ita nechu itubeni ibyo vutie wimanye wonke nibo chile chetu na inge hewe atenda au shawazo yangini ya emu ituna watilicha benu au imwema osa au mwemu isimba ibe apana uba malinga bitalibo ali machana ali mtu machana nake uli bachana mwe batu familia chamo bategemea ukuma machana vale yo kabisa imangwe mwani bo bili bietu nalomba ngana mwana yo bili bietu mutoma yo ngili unga uli unga yumba kabili bile bietu sawa. Wakati ubenumiana ule mwenda majuku decision totende maamuzi numba maju ya pato ubi mwene ule mutenga umwitenga na bowe bana bilimanya lumbaka lwa bana bo bana tabashi oto chisebo directement obujo para fanga chibino na abana biki ule beni uli nabo na wakati nabona kanata ni shikyo manya bibi bibi wa mwana bili na wachitenga ule basheke tatatale wangi bale telese bale bo bana na inabeni na watenga ebo tale inabo tale maamuzi maise na kuyepuana na bibyo temwe wa mtu asambila mtu lumbaka ubuli msoshi wa familie ule mojere groupe chibere chikyo mwana itele groupe mtu mojere numba lakini numba mo eke obe machi na bana wakati yomo tole mu uba omutunge ngabe maji bana bomona inabo akajibwa na inabo lumbaka bula busu ile shimangu guna bana tashi ambelebo o mango monetere ibibyo bengile bibyo ibe chi groupe chibere chile lwabo na owerore sawa ari que poezi namona hale sehemu yangele itango wela ombakalwa bane bazee bale na vitu manga bashitobwele ani muunda benu muve na hamu ya vitu bile bashimbwele kwa hiyo nilo tango katelano nusuku obenu bose bamotoloche kamotocho mwendele lola enwele emo talk show na emo talk show anu yake otenjwa bitobyo se bile bishiki otenjwa chinge sehemu kama wataki ikela bitobya ba ochu wataki ikela bitobya basomi wataki ikela bitobya batu bali na chabo experience bali na bobo boke chimbibyo bitu cha ono emo talk show kama tochoke mwekyo hinga tomulushange episode ya nomad
Obala bapendele itolola twa muonda. Obala bashina waya titomona. Na anual eno kwanza. Moto ele chingi echeto episode chileo. Muchimone, mushike ma comment, mu like, mu share na bange babochwa. Ili babochwa ba etevile wani bacho jifunza etevile beo jifunza lo msuku. Kwa hiyo kama uibelela pia itochango mitandao yose ya kijamii enwele Emo Talk Show ito channel oendelee ijifunza etebiniki ojifunza kila msuku nina bana bane bake toka nya sana abecha mweleni uwe na msuku